Nailok ako eh, di pantay yung yellow eh. Ayan. Laban lamang, sir. Di malilito. Ayan ha. Pinantay ko na Okay, eh. tayo na, bro. Pag may Ayan, nasaan pa malinaw kayo na. mo, papapakin mo na kayo. Yan, malinaw na. Pero yung white tas green baga, garo ako banlag. Pag Wala tinitignan. naman. Hirap nga eh. Nakababa na konti, no? Banlag pati. Grabe ka mo. Easy eye pre. Let's try to win, boys and girls. Let's go. Okay. The fuck? Laban malapit sa ano. Okay, continue yung bulwark. Kung wala na tayong bull. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede itong magapatay. Urban speed pa. Nice. Sugod sa goose. Sugod sa may goose ha. Sa may goose. Mag-fight. Ay, mali. Focus na lang. Make sure i-Dragon's Breath. May pull ako. Pulling. Pull down. Nag-call si Master. Pulling in pa. Pulling. Go for Here we go. Ito na. Boom. Bugaan na ako. Bilisan yung clear. Gusto ko ma-burst tong goose. On Lion's Roar. Yes. Saan yung ghost? Back. Nice. Nice. Boss, jungle team, boss. Jungle Okay, team, okay. boss. Di ako makalabas sa... Tanga na, di ako makalabas. Ganda sorting. Cancel Let's ako. go. Sayang. Ayun. Execute ako sa air. 10 seconds yung pull ko. 40 seconds, tenacity. Okay. Sa likod ng puno ako magpo-pull. Okay, ready in 5, 4, 3, 2, 1, pulling. Nice. Ano, silence ako. Ako na... Yeah, meron pa ako. Follow up. Half time. Uptime, good luck, sir. Ay, Ano? kapit. Good luck. Kaya pa yan. Alam mo, ang Kaya pressure. mamaya na muna mag-PM pre, naharangan yung screen. Nice. Comeback is real? Okay lang. Okay lang yan. Okay lang yan. Ay, lang. Okay. Start pad. Uy, pati yung surfing mo natin ni Rezo. Baka matalo pa. Ay, nasa ano na tayo, may pinto. Good. Ganyan din tayo nung nung comeback na kay Hunhun. Okay. Ayun na, papasok na si Mr. Aishi. Pick na tapak. Pay ka na ngayon. Nice one. Nice. Oy, not. Nakahanap lang ko. Ano yun? Anip na tigpasa pa sa akin. Marami ko lang ginagawa. Pero sa ng responsibilidad pa rin. Lahat na kanya. Wait lang. Sir, buti na lang sir, may pruweba. Sir Jock. Yes, Patulong, Sid. Thank you. Sid, gumawa kay Sid. Join kay Sid. Okay. Ano, sir, Min, di pantay yung green? Okay na yan. Pahilo. Sorry. Ano Sir Dars, nababanlag ka? Sorry, na-pull din kami.
Nice. Na-wipe. Nice. Ready to go, bot. Ready to go. Patay. Okay. Kapag, Do the bombing. tenacity up. can see shit. First sensing. Coming. Yes, on. Nice one. Okay. Okay. Good luck po. Good luck. Lang, may mag-PPM na naman. That's our Supreme Commander, pre. Ayan na. Bullhead. Bang. Para The sa founding parang- titan. Uy, nice up, Oh, nice up, grabe pre. yun. Nice stuff. Nice up. Ang tayo, kuha to. Paghigop, binuga. Okay. Suck mo ulit, Uy! pre. Pang. Tinampo lang kayo pre kung Nice paano one. mag-PVP. Yes, sir. Nag-PM. Uy, lag pa yan. Uy, grabe Ito naman talaga yun. dyan ang lit ng arena eh. Napaka-basic naman daw. Oo. Ito nga eh. That's Dami our daw Supreme- reasons pre. Ba't daw ganun, pre? Nasa OS din naman siya eh. Pero pala, Ay! Yun yung piniem sa ano, Sir Lar para pa naglalaro. yun ang pinihim sa akin, pre. Ay, Kaya ko na lang. Uy, binagsak pa Tapos ka lang. ng puno. Ba't sino sila ka call muna? na, mag-defend? Tinan mo, gusto nila i-push. Nice. Nice. Not na. Parang wala pa ako nakikitang talo, pre. Ay, 9-3. Ay, 9-2 na tayo. 9.